赛开始。Starting on ball for Japan. 第一位要进行跳马比赛的运动员来自日本队 Yuko Shizaka. On uneven bars for the United States of America. 第一位进行高低杠比赛的运动员来自美国队 Will be Chelsea Memel. First up on balance beam for Romania. 第一位进行平衡木比赛的选手来自罗马尼亚队 Anna-Maria Tamujan. And on floor exercise for France. 第一位进行自由体操比赛的选手来自法国队 Leticia Dugan. Japan. 刚刚结束跳马比赛的运动员来自日本队 That was Mickey Freeman. Coming up next on ball for Japan. 将要进行跳马比赛的是来自日本队的选手 Kyoko Oshima. Coming up next on even bars for the United States of America. 将要进行高低杠比赛的是来自美国队的选手 Sean Johnson. Coming up on balance beam for Romania. 将要进行平衡木比赛的是来自罗马尼亚队的选手 Steliana Kistor. Now on floor exercise for France.